Javor, Borovnice, moji najmiliji, mesto sa preko 20 atrakcija za avanturice i porodicu. Dobrodošli na Spirituru! Izvini, tako da imali smo i blagi sudar. Spiritura! Spiritura! Drvo Javor je dalo ovoj planini ime i nekada se zvala Javorina, a sada svima poznata kao Jahorina. Dobar dan i dobrodošli na olimpijsku planinu, na planinu Jahorina. Svima nam je poznato u onom zimskom izdanju sa puno snega i zato se sad nalazim na najpoznatijoj stazi Poljice, a sada ću vam pokazati Jahorinu u letnjem izdanju. Idemo! U pomoć sam pozvao svog kolegu, šefa staze, Vladu. Ja sam bio jednom samo na Jahorini po leti, neobično mi je sve ovo dok gledam, ali ono što mi prvo pada na pamet kada sam pripremao ovu Jahorinu je preko 20 atrakcija. Kako, šta sve ovdje imamo? Dobrodošli na Jahorinu. Da, u pravu si, dobro si rekao sve. Kako je zimi Jahorina popularna, mi se trudimo da je tako predstavimo i ljeti. Imamo preko 20 atrakcija, neke od njih možete da vidite na vrhu. Ovdje to su sadržaji na jezeru, kajak, pedalina, imamo zipline, skydive, tu za najmlađe i naša najpopularnija atrakcija na vrhu je trenutno Alpin Coaster. On je poznat po tome što je u jugoistočnoj Evropi najduži Alpin Coaster, ukupno 2,5 km. Na to smo vrlo ponosni i na vrhu imamo karting, koji možda probate kasnije, offroad karting, također dobra adrenalinska atrakcija. Ovdje ćemo već vidim i zipline i alpin. Koliko si mi rekao beš da najbrže ide? Pa do 40. Ali nećemo baš može testirati. I preko, ali nećemo testirati. Ne, mi ćemo probati do 40. Dobro, to su atrakcije na vrhu. Atrakcije na dnu? Od atrakcija na dnu imamo naš za najmlađe veoma popularan Avantura Park. Imamo atrakcije poput Towera, Loopstera, Nautic Jeta gdje možeš da se prevrćeš, da se vrtiš, da se dižeš u visinu, da padaš. Trampolina također, jahanje, pony ranch, tubing. Ima stvarno dosta atrakcija koje Jahorinu ljeti čine veoma privlačnom destinacijom. Dobro, a recite meni samo koliko su ljudi onako informisani i osvećeni, koliko je Jahorina posjećena leti? Pa sve više i više. Iskreno, svaka sezona ljetna je bolja od prethodne i dolazi nam veliki broj gostiju. Trenutno najveći broj gostiju dolazi iz arapskih zemalja, mada ima tu dosta i gostiju iz regiona, iz susjednih država, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i tako dalje. Ništa, nama je Spiritura region, tako da ajmo mi iz regiona da posjetimo što više naše krajeve, pa onda da se upustimo u ove dalje. Ne bih ja vas puno zadržavao jer ja da čekam da isprobam što više aktivnosti. Vlado, hvala ti puno, ja bih da se odmah bacim da mi probamo taj Alpin Coaster. Idemo. Najduži Alpin Coaster u istočnoj Evropi. 3, 2, i evo! Oba! A ne pušta, zapičko.
Ćuprija. Vidi, ovo još 8 puta za ovo dodana. Da. Minimum. Staza broj 1, završetak staze broj 1. Izvini. Gledao ja u kameru i onda... Tako da imali smo i blagi sudar. Znači, prvi utisak, ludilo. Idemo opet. Mostovina, Morači. Vi spajate rastavljene. Like, share, subscribe. Ej, subscribe, Firitura! Subscribe, Firitura, nemoj da kinem ovde. Sa džabe. Nalazimo se ispred hotela Bistrica, gde možete ostaviti svoj auto i odavde idemo u jednu laganu šetnju do Kalajdžinog kamena. Jedan poseban vidikovac, lepa, kratka šetnja, neki kilometar i po 20 do 30 minuta, odakle imamo jedan neverovatan vidikovac i pruža se sjajan pogled. Ali opet sve je to manje bitno, jer najbitnije i najvažnija stvar je tu sa nama danas. To je jedna osoba, jedna glava koja, pa ja ne znam, to je samo jedna Zora Kosanović mogla da napravi, da rodi. Molim vas, dame i gospodo, upoznajte jednu jedinu koju ste vidjeli u prošloj epizodi, ali samo na tren. Direktno iz pustinje, Mirjana Nevistić, ex-Kosanović. Glavna zvezda je tu. Ona je sa nama. Moje poštovanje, mlada dama. Poštovanje, drago mi je, hvala vam puno što ste me pozvali, budem deo vaše priče. Naravno, ne, meni je zadovoljstvo, meni je čast da budete tu. Ova osoba vam je već poznata iz prethodne epizode, ona što ono sve savlađivao i sve to dalje. Na čvrsto noge? Pa gde na čvrsto noge? Šta je čvrsto ovde? Molim te, reci mi. Ovog momenta moj brat i ja postajemo tercijalne ličnosti. Emisiju preuzima ona. Ja, Mirjana Nevistić. Ajmo mi polako da šetamo ka našem odredištu, šumskim putem i ostalo. Recite mi, molim vas, Mirjana, kako je krenula vaša ljubav i vaša priča, jer moja nije bitna, sa Jahorinom? Naša kuma Jasna je dolazila kao klinka, kao dete na Jahorinu stalno da skija. Jedne godine, pre 7-8 godina, došla sam prvi put ovde na Jahorinu sa njom i počela da skijam i od tada svake godine dolazimo na skijanje, a ovo bi bio prvi put da sam na Jahorini tokom leta, gde me je Dever moj doveo. To sam ja. Tako da sad ovo je za mene uživanje i prvi moment da vidim planinu iz neke druge perspektive, a ne samo po snegu. Tako da sam uzbuđena isto kao i vi da vidim sve ovo što će nam on pokazati. Ništa, sad će Dever da je sprovede prvo kroz jednu šetnju, to se zove zagrevanje, a onda idemo u meso. Vidi ga, ne priča ništa. Tu je brat, samo se zna. Znamo ko preuzima glavnu reč. Vidite ko ide prvi, a ko ide iza nje. Sve je jasno. Ajmo mi polako šetnju. Ovo nije moguće. Ovo je... Brate, aj, vidi. Golub s navigacijom. A? Veliki golub. Leteća Milka, brate. Milka i Simka su ujedinile. Go. I nastao hibrid. Nakon leteće Simke i Milke ulazimo u šumarak. Tu da idemo.
Dok ljubavni golubovi razgovaraju gde ćemo, da li ćemo na stazu ljubavi. Ne, tu nećemo sigurno, ja nisam poznat po tome, nego putem kojim smo i krenuli idemo stazom zdravlja. Možda treba da idemo baš stazom ljubavi zato što to nisi ti. Možda treba da? Baš idemo tom stazom ljubavi. Realno, svi slažemo. Idemo stazom zdravlja. Ajde bre, ti ja dam stazu ljubavi. Tamo vam je staza ljubavi, ko hoće. Ja sam u ljubavi sa svojim suprugom ovde, no sve se grlimo i ljubimo, ne znam o čemu se radi. Mirjana, ti već imaš ljubavi. Vidi Pa ti kolika treba je, da je vidi kolika je. nađeš. Znači ti treba ovde da seješ ljubav. Pa zato i treba da idemo ovom stazom. Nije, sad moramo malo da uzmemo od prirode, ti ćeš od prirode sad uzmeš malo, da uzmemo mi svi malo zdravlja, a to ljubavi... Dobro. Tere bre, dalje Na kraju krajeva, koliko se ja sjećam, ja vodim ovu emisiju. Ali izgleda da je ne vodim. Današnju emisiju vodi. Izgleda da je to bila laž od starta. Nego- Pa šta sad, ja ne znam o zdravlju ništa da pričam, brate, ja znam o ljubavi. Mi smo na tvojoj stazi sad, nastavi sam. Silazni imaju provali zbog tebe, evo. Ali zašto se držiš do mene? Evo, Koji vidim. želiš, Evo izaberi. vidi ti Ja stazom vidim, ovaj ljubavi. prvi, Ajde. ovaj Koji prvi? elegantniji, tamo Koji gore. elegantniji? Ovaj? Ne, Ovaj? ne. Ovaj? Ispred tebe, ispred. Ovaj? Taj. Oj, sa To, granjem. idemo. Če da ga malo potkrešemo, ako je... Naravno. Daj prvo da izmeri. Pa šta? Idemo. Brat me je ojačao posljednja 2 dana. Znači nemoj sledeći put da ono mami da mi kvarimo. Kakav bre ljubav bre, gledaj šta radi bre. Znači sad staza zdravlja, malo šetnje, malo onako opuštanja, a onda se vraćamo u centar da isprobamo još onih ludorija. Po ovom drvetu, ovom ovde, ne ovo, znači jeste Bosana sa Nidrom, mi smo bukve. Ovom ili ovom? Po ovom drvetu je ova planina dobila ime. Je se vezala pojas? Naravno. Tako je, bezbednost na prvo mesto. Kako je prijatno i sveže i kako je nadahnjući mir, bez ikoga. Nema ovih turista, ništa lično, ali ovih Arapa. I onda je tako lepo, čisto. Čoveče. Na tronu si. Znači na tronu si. Stiker. My queen. Jedno da kažem... Znači, staza jednu stvar zdravlja samo. je uvek povezana sa ljubavlju, Tako je, zar ne? krenuli smo stazom zdravlja, međutim, ti si odlučio da to bude staza ljubavi i eto, na Evo. kraju je to ispala staza ljubavi. O, moram se vratim, brate, ovom u Kostaru, nekim adrenalskim aktivnostima. Ne mogu ovako, ove ljubavi, ove, brate. Joj, Bože, samo čekam taj moment. Doći će. Previše emotivno. Doći će taj Koji moment, udarit će me štapom, čovjek namjerno. Evo ga, Kalajđa. Kalajđin i Lajđin kamen. Dakle, malo smo omašili, znači nije 1,5, nego 1,75, ajde da kažemo, kilometar i 800 od teretane. I na 1500 metara nadmorske smo, kaže Satić. Staza stvarno nekako onako otpušta neke note spokoja i mira. I ono što je možda najbitnije za vas koji gledate, ako imate porodicu i ako imate i najmlađe, stvarno je staza onako prilagođena svima i svako može da dođe. A kad dođete, vidjet ćete ovo. Sad je onaj deo sve za ljubav. I njih dvoje. It's plasma time. Sada kada smo se svi okupili, kada smo svi na okupu, vreme za jedno osveženje. Snajka, da li si vidjela ovo? I koliki je, brate? On je od 200 grama, brate. Za još više druženja. Za još više hajkinga. I za još više avantura koje slede već kasnije. Hvala.
i sutra ujutru. Ali ovo je stvarno onako miris detinjstva, ono, plazma tu uvek vrati. I kad uvijek ideš na put, nosiš plazmu. Uvijek kad ideš na put, realno. Ali miris ovaj plazma, sveže. Vratila se plazmica, pa je sada lepo sve. By the way, kako ti voliš najviše plazmu da jedeš? S mlekom. Da? A s mlekom kad se može. Onu mlevenu ili ovu domaću Ne, mleku? može da sumače, ali volim da ga skrcam, da ne bude mlevena, da bude skroz gnjecava, nego ovu zdrobiš. Toplo ili hladno mleko? Nije bitno. A ti? Ja volim više ja više volim s mlekom isto, da. Hladnim. Ali da ne odstoji dugo, da ostane malo hrska. Da. Ne sme bude skroz gnjecav, nego da ima i ovih. A gled sad, ovo mene niko nije pitao kako ja volim plazmu najviše. Bukvalno. Znači, niko me nije pitao. Zato što bukvalno celu priču vodiš, ono, totalno smo i mi... Neću ni da jedem. Ovo prvi put čujem da rekam da neće da jedem. Bilo šta, bilo. Šet! Dakle, mi smo išli ovim putem, to stazom zdravlja, vidjeli smo ima staza zdravlja, staza ljubavi, to je deo ove dve, kako smo mogli da vidimo ovde, velike pešačke staze Jahorine, crvena. Vidjet ćete, tokom šetnje su bile one crvene i plave table koliko su udaljeni od onih glavnih hotela. Znači crvena i plava staza, odnosno crvena je ta ruta olimpijska, odnosno plava Javorina. Da znate, jedna i druga ruta su težine kec, tako da stvarno je onako prilagođena svima, odnosno i najmlađima i starijim, tako da nije baš potrebna neka posebna pretjerana fizička priprema. Sad se vraćamo do hotela Bistrica, idemo ponovo u centar na još neke aktivnosti. Na šetnji smo se napunili mirom, spokojem i energijom, a sad idemo na atrakcije i društvene igre. Idemo da radimo ono što najbolje znamo, da budemo deca. Za sve atrakcije koje se nalaze na Jahorini možete posjetiti njihov sajt ili društvene mreže i saznati šta je aktualno, kao i rezervisati svoj termin. A ja svoj termin hvatam sad! Moram još jednom, ne znam da li je dobro ispalo. Pa i sad. Posle sokola i medveda vidi on ovo. Jel dole ili gore? Isto sam gore. Što kaže, na minut i po, jel? Malo se smanji brzanje. Dobro. Da, bre, pa ovo je za decu, da? Stvarno da se prekrstim, molim. Ja, s moje strane se diže sad, jel? Stvarno, s moje strane... Možda počne. Da, nego samo da uključio na treću brzinu. Pojačaj to, sad je... Ima jedna brzina. Jedna brzina. Pa želuda će mi ispasti, kunem ti se, znači... Šta se smiješ, bre? Nemoj da se... Ali vidi kako je stisao, iskrivio šipku jebate. Dobro što sam upazan, sad usporava. A sad je lagano. A dobro, mi se kao... Ja, Bože, onaj prvi slajd, bukvalno. Nije jedna nego ista majka, to je nevjerojatno. Drago mi je što imam vas dvoje kao od vas spiritura vodiča, da me hrabrite. On pre neki dana, ti sada.
Alright. Sad ćemo da imamo kako će leti sa ovim čamcem. Bogu hvala, crkva tu. Kako, brate, rešavam straha, par 2. Kad imaš 100 kila dobacu do kraja, brate. Da, sad se pravi važno, vidi, sad je bitno. Uspela sam. Gde sam? Spiritura! Spiritura! Nije više hrabra. A smejala si se, Dakio, a? Smeješ se, mom bratu? Kaži. Pa nije ovo uopšte, nije naivno. I polako se završava ovaj prvi dan. Iskreno imamo onako tremu koliko stvari smo videli, koliko stvari ćemo još vidjeti i teško mi je, sve vreme razmišljam kako i nadam se da ću uspjeti da vam sve ovo prenesem. Krećem za par minuta da spremam klopu svojim najdržima, a dan bi završio sa jednim momentom koji sam imao malo pre. Nažalost, ekipa nije bila tu. Ja sam otišao do prodavnice gde me zaustavio tata i veliki pozdrav za tog tatu iz Sremske Mitrovice koji živi i radi u Berlinu sa 2 blizanca Stefanom i Željkom, koji kaže da je pogledao prvu epizodu Spiriture i da je pre par nedelja otišao na Feratu na pivu. Ovo je meni jedan jako veliki podsticaj. Da, imam neizmjernu podršku svoje porodice, svojih prijatelja, svi oni znaju za moje ludorije i naravno da će me podržati, ali uvek je nekako dodatan neki podsticaj, a ovo jeste, jer eto, bar smo jednu osobu isprovocirali, a nadam se još puno njih. Idemo mi na uživanje, pa se vidimo sutra. Bye! Dobro jutro, evo nas, dan 2. Nažalost, samo smo 2 dana tu, pa da probamo što više stvari da obiđemo. Penjemo se gondolom, jedna od takođe akcija koje možete izvesti na Jahorini, panoramsko razgledanje gondolom. Idemo do vrha Gorjelice koje je odmah na vrhu, vozimo karting, zipline, idemo i na ručak Olimpijski bar, tako da idemo jedan dobar dan. Jedno sam kamerom, Johnny je nešto malo... Pa puklo nešto. I ponavljati. Nema baterije uopšte. To je problem. Hvali Lajča. Content creator. Ko radi, taj greši. Tako je. Dakle, off-road karting, majstor koji ne sme nažalost da priča pred kamerom, nam je najavio da će ovo biti zanimljivo za naše bubrege, kao i za Alpine Coaster. Pun gas, pa ajde imamo kako će bude. Ajde! Problema.
Prvi sam, Ovde prođi. Prvi sam, Prvi sam na stazi, Stefane, ja ti znam. I stiže ga Ilija! Oh no! Kakva greška, Fernandija! Ali vidimo da li može to sada da se ispravi. Da li će skoriti prvog Kevinu na nogu. Smanjuje prednost! Može li? Dođi! O, ljudi moji. Možda mi dobro. Ako imate pesak ili kamenje u bubregu, ovde 20 minuta i lagani ste. Kakav prolom voda i osio. Mnogo je dobro. Znači, dok samo ne nađe krivina, dok ne nađeš domaćove rupe i sve vrhunski. Običan karting, sad posle ovoga bukvalno ono kao, ima on tu brzinu i to, ali ovo, carski. Jo, se me boli. Iskreno, već sam upalo dobio tokom kartinga nego tokom Ferrata, ne veruješ? Ja mislim da ovo nije za ljude mojih gabarita, ali je definitivno adrenalinsko ludilo. Da, kako carski. I još na 1900 metara, 1800-1900 metara nadmorske visine. Ludilo. Evo malo dođemo sebi i penjemo se, odmah tu ispred nas je vrh Ogorjelica, 1960 metara nadmorske visine, gdje imamo novog gosta, jedna osoba koja mnogo toga zna o Jahorini, a naravno moramo da provučemo i olimpijske igre. Ajde, čao. Moram prvo da kažem možda jednu svoju sramotu. 4-5 godina sam već dolazio na Jahorinu i nikad nisam bio na vrhu. Ali eto, možda je to baš prve i lepe prilike. Ogorjelica, 1916 metara nadmorske visine. E sad, imam osobu sa sobom koja mnogo više zna o Jahorini od, verujem i većine ovde. Šef eksploatacije, Dražan Furtula je sa mnom. Dražene, prvo, hvala puno što ste nas ugostili onako pravo, a onda hvala puno eto i što si došao i izdvojio malo vremena da malo nam neke stvari, svašta si mi rekao, sad mi mozak onako kaša, šta sad sve znam o Jahorini, a reci ti meni Ogorjelica, Jahorina, pozicija, gde smo mi, kakva je ovo lepotica? Ako ćemo iskreno, najljepša. Što se tiče planina, najljepša. Bar moje mišljenje. Skromno. Skromno moje mišljenje. A nadam se i vama, dobrodošli na Jahorinu. Nalazimo se na najvisočijem vrhu Ogorjelica 1, 1916 metara. To je najveći planinarski vrh gdje najviše dolaze ljudi da se slikaju, da posjete Jahorinu. Jahorina je poznata po planinarima koji vole da šetaju tu. Trenutno nam radi ljetna sezona, obično atrakcije vidjeli sve, tako da guramo dobro. Bilo je puno atrakcija i još su nam neke ostale da probamo, ali ono što je meni jako bitno, po čemu je dobro Jahorina, ali i ovaj region poznat, odnosno jedini gdje su se održane olimpijske igre 1984. Ima jedna mnogo lepa priča koju si mi ispričao o tome. Reci mi šta se to desilo pre 41 godinu. Davno 41 godinu, prolazi vrijeme. Znamo svi da je 84. u Sarajevu dobilo olimpijske igre. Znači, olimpijada je ciklus, olimpijske igre su takmičenja. Jao, ovo kad mi kažeš sve ispravljam, nego ajde, rekao neću. Nema veze, idemo dalje. Znači, kad se otvarala u februaru olimpijada, znači gdje se sad nalazimo vidimo kopno, tad je isto bilo. Znači, već je prije olimpijade, nema gram snijega. Gdje će organizatori lude, da li će Vlašić, nema ni na Vlašiću, da li će, kako će to sve da prođe, 4 planine Bjelaštica koju vidimo odavde iza nas. Igman, Trebević, Jahorina, nema snijega da ljudi krenu sa takmičenjima. Odjednom se dešava da počinje snijeg da pada i da zatrpa sve planine. Znači, na Jahorini je toliki snijeg pao da ratvaci nisu mogli sami da urade staze, da počelo ženska borilišta da se otvori. Pošto je na Jahorini samo ženska borilišta bila za olimpijadu, odjednom iz svih kasarni, sarajevski, se pojavljuje vojska na planini. Znači, zamislite sad, karikiram neki 3-4 hiljade vojnika koji sa vrha kreću stazama, hvataju se za opasače i svojim čizmama gaze stazu od vrha do podnožja. Stavljaju ih na ratrake, vraćaju ih na vrh,
obuvaju svoje skije i štrampaju. Tako, to se kod nas kaže štrampan snijeg, pravi staz. Znači sve skiju do skije spuste od starta do cilja. Na kraju, tek poslije vojske, ratraci koji su specijalne mašine, tabači snijega, oni tek pravi stazu za takmičare. Ne, ta mi priča je nevjerovatna i molim te mi reci i narod šta je uradio u samom gradu, pošto isto je u gradu bilo puno snijega. Narod u samom gradu Sarajevo, to je toliko bilo organizovano, to sta lijepa vremena što se kaže. Znači svi su uzeli lopate i svi su otišli ulica. Znači nisi ti imao u Sarajevo veliki grad, ima preko 700.000 stanovnika. Imaš ti mašine, ali snijeg tako pada, trpa, mašina prođe kao da nije prošao. Znači svi, ne bukvalno svi, ali 80% stanovništva je izašlo s lopatama i sve ulice je protišlo da takmičar mogu da prelaze i da se odževe. Nevjerovatno, ali to je taj duh bio tadašnji gdje su svi živjeli za te olimpijske igre. A ovaj Vučko, šta je, otkud, znaš možda tu priču? Otkud maskota Vučko? Vučko je konkretno s Jahorne, jer je ovo podnevlje gdje najviše ima vukova. Znači, vukova ima i ko je izmislio Vučka, trebamo i sad nagradu pogledati. Sjajno. Ništa, pošto još malo pa će možda nam se hladi klopa, ideš sa nama, idemo na obedovanje. Za kraj hoću da mi kažeš, pošto malo pre smo sreli neku gospođu koja je pomenula borovnica. Ovdje ima puno borovnica i dozvoljeno je branje. Malo ćemo prvo reći da je Jahorna specifična zemlja. Vidite kako ispod nas ima kamenja, znači sve u kršu. Jaki su vjetrovi što i sad osjetite u gradu je sad pakao, preko 40 stepeni. Ovdje je subjektivni osjećaj super, vjetra duva i tako da vidite ovu nisko rastinje, znači gdje su god jaki vjetrovi, gdje je krš, omara ne može da poraste. Ovoj omari je preko 100 godina, ona ne može da poraste više zato što je ne da vjetar i krš. A pored njih vidite sve su borovnjaci. Jahorna je puna borovnjaka. Ovim putem ću malo i apel dati ljudima koji beru borovnice, molim vas berite borovnice rukama, nemojte im brati češljom i češagijom jer štunći to stablo za par godina nećemo od borovnjake. Svi ste dobrodošli, berite naše borovnice, ali samo čuvajte prirode. Savršen kraj, idemo mi malo da zamezimo na ovom retkom vazduhu, to je bio, sad već ako mogu da kažem, moj drug Dražen. Tako je. Hvala ti. Hvala tebi. Ovo je plata sireva, ovo je naša hladna plata. U platu sireva dođe travnički sir, kozji sir, gorgonzola sa medom. Oraz i medom. Da, uštipci naši koji mi ovdje pravimo sa našim domaćim kajmakom. Hladna plata, znači ide kulen, pršut, koviđaja pečenica, sir isto, znači kozji i gorgonzola sir. Prijatno vam želim. Hvala vam najlepše. Ali to nije sve. Dok čekamo pitu, odnosno burek i zeljanicu, ostali smo dužni jednu stvar, a to je ski skokovi. Vraćamo se na olimpijske igre 84. jer mnogo lepa stvar. Na Sarajevo. Tako je. To je olimpijska planina Igman. Znači, pored Bjelašce gdje su održane nordijske discipline i ski skokovi. Ostala je poznata za olimpijadu zato što je oberen rekord po broju gledalaca. Bilo je preko 100.000 ljudi gledalo ski skokove na Sarajevskoj olimpijadi. Znači, to je bilo nešto fantastično kad vidite milion različitih zastava različitih država, a preko 100.000 ljudi. Baš neki osjećaj. Ja sam bio mali, sjećam se, sotom sam bio samo na ramenima i gledao ski skokove, majke, ski skokove i to mi je ostalo baš nešto u jakom sjećanju na olimpijadu. Prelepo. Eto još jedna lepa informacija za olimpijske igre. Usput, pošto smo malo više gladni, nismo našli borovnice, ali smo uzeli ovde u olimpijskom baru domaći sok od borovnica, čekamo pite i bureke i idemo na prijatno. Posle 3 minuta velikog iskušenja. Pita sa mesom ili ti burek kod nas i pita sa zeljem, to je zeljanica kod nas. To su naše domaće pite koje mi ovdje pripremamo, naši kuvari to pripremaju svaki dan. Mislim da su kvalitetne, probat ćete pa ćete nam reći. Hvala vam puno. Ajde, izvoli. Šta jedeš? Jel pita ili burek? Burek. Sve su pitice, samo je burek pitac. Pogledaj kakvo vretenasto, a? Nije čak mi da probam. Gospodo, za glavno jelo ćemo da poslužimo sarmu koju mi ovdje pripremamo.
našu mućkalicu isto i juneći gulaš sa prilozima naravno. U sarmu dođe pire uz mućkalicu i uz gulaš riža. Ono što je i gospodin konobar naglasio, sve je sveže, sve je domaće, sve se sprema sad za sad, nema ništa da stoji. Stvarno ukusna hrana, čak i hleb, i uštipci, sve se mesi i sprema na licu mesta. A na licu mesta prelazimo u degustaciju. Druženje u Olimpijskom baru još nije gotovo, čeka nas još dezert, ali nažalost druženje sa porodicom, nemoj to da radiš. Druženje sa porodicom nažalost jeste, odnosno odlazi na glavni lik ove epizode Snajka i moj bata koji je preživeo. Oni moraju nažalost dalje svojim putem, odnosno let, ali utisak. Pa ja bih samo to opisao, bio potpuni roller coaster adrenalina i emocija i da je bilo onako nezapamćeno i želim da se zahvalim ovim putem svim ljudima koji su sa Jahorine i sa Romanije. Svi su predivni bili i jednostavno to je razlog zašto smo i prvi put došli na ovu planinu i zašto ćemo se uvijek vratiti u ove predale. Tako da, hvala još jednom. Hvala na nekim stvarima koje sam prvi put probao, kao što je regata, karting i na divnim momentima koje smo onako porodično proveli, tako da grlite drveće i grlite svoje drage. Ej, mora i Mikica da kaže. Mićo. Ekipa, momci, hvala vam. Zadovoljstvo mi je veliko da sam bila deo cijele ove epizode, zato što pričamo o tome jako puno, jako malo vremena provodimo zajedno i ova 2 dana se nekako osjećala kao da je bilo 10. I nikada nije dosta i nadam se da ćemo biti deo nekih drugih budućih epizoda i da ćemo nalaziti više vremena jedni za drugi, jer to jeste poenta svega ovoga, zar ne? Hvala svima. Okej, čao! Idemo! Srećan put, aj beži. Ćao! Ćao! Malo da se zasladimo za kraj. Hvala vam puno. Dobro, malo me ovo poprilično poremetilo, ali ajde da probamo sa ovim šećerima da podstaknemo serotonin i dopamin da poprave raspoloženje. Kafica, divni kolači, naravno baklava, a onda grabimo još malo do dana i idemo na posljednju aktivnost. Ništa. Avantura, spiritura. Aj, čao. Malo su bila 2 dana da vam pokažem sve atrakcije koje Jahorina nudi, a i da vam prikažem šta se ovde može i da se vidi. Malo će biti još ovih 2 minuta da pokušam da vam objasnim kakvu neverovatnu, prijatnu energiju i mir i sve te vidikovce nudi Jahorina, odnosno to njihovo poznato gostoprimstvo. Posebno bih pozdravio Milenu Čeremidžić iz marketinga Olimpijskog centra Jahorina, koja nas je ugostila. Nažalost, nije mogla da se pojavi na kameri. A ono posebno sa čime bih zatvorio emisiju su glavni akteri ove emisije, odnosno i akter prethodne, a to su moj brat i Snajka. Sa njima sam prvi put došao na Jahorinu, odnosno stao na skije pre par godina, odnosno sa bratom sam pre 3 godine prvi put i došao baš na leto i ovde na Jahorinu, kada je prvi put i kampovao. Drago mi je što su i oni bili sa mnom i što su bili deo ove priče. Mi sada krećemo na put, vozimo bezbedno, što apelujem i na vas, a također apelujem i na vas da udarite like, zvonce, like, share, subscribe-ite se na kanal, a također zapratite nas i na Instagram i TikTok profilu da vidite još nešto šta se dešava behind the scene. Dajte krv i uživajte u danu i volite nekog.